अलीदुआरपुर जिले के चिलापाता के जंगल में हाथी के हमले से 3 महिला की मौत हो गई और एक को आशाजनक अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन दफ्तर के बाहर ये तीनों महिलाएं जंगल में ईंधन के लिए उपयोग में आने वाली लकड़ी लेने के लिए गई थी, तभी बूनो हाथी के एक बड़े दल ने उन पर हमला कर दिया। ये घटना अलीदुआरपुर जिले के जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान के चिलापाता रेंज के 5 नंबर कंपार्टमेंट के जंगल इलाके में घटी। मृतक महिलाएं कालाचीनी ब्लॉक के दक्षिण मेंदाबाड़ी की रहने वाली थी, जिनके नाम चांदमणि उड़ाव 60 वर्ष, सुकून मणि लोहार 55 वर्ष, रेखा बर्मन 50 वर्ष बताई जा रही है। घायल एक अन्य महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर मिलने पर फॉरेस्ट रेंजर ने इन सभी को पकड़ लिया। গ্যাস কোথা থেকে পাওয়া যায়? গ্যাস কোথা থেকে পাওয়া যায়? গ্যাস এমনি এমনি পাওয়া যাবে। আর ওরা খেটে খাওয়া গ্রামের একদম কি বলবো নিম্নবিত্ত শ্রেণীর এরা, মানে এরা দিন হাজিরা এরকম করে জীবনযাপন করছে। এবার যদি ওদের গ্যাস চালানোর মতো, গ্যাস জ্বালিয়ে যদি রান্না করে খাওয়ার মতো মানে পারিবারিক অবস্থা যদি থাকতো, তাহলে কি এই সাধারণ মানুষকে সেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কি ওই শুকনো লাকড়ি নিতে, খড়ি নিতে যেতে হতো? বুঝছেন, ওদের অতটুকু ক্ষমতা নেই, যে আর্থিক অবস্থা এতটাই দুর্বল ওদের, যে ওদের গ্যাস কিনে গ্যাস জ্বালিয়ে ওদের সংসার চালানো, ওদের দিন আনে দিন খায়। বুঝতে পেরেছেন? এই হচ্ছে অবস্থা বেচারা। আমার এখন এইরকম মর্মান্তিক অবস্থা, এখন আমি আর কি বলবো বলেন তো? নিজের চোখে আপনারাও দেখলেন, আমি তো নিজের চোখে আরো স্পটে ছিলাম, আমি তো নিজে দেখে এসেছি।